Begitulah kasih setiamu, Tuhan. Ku berterima kasih padamu Bapa, Engkau mengajariku untuk mengerti betapa besar kasih-Mu dan setiamu di hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ajari aku Tuhan untuk menghargai hidup yang Kau beri. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih-Mu bagiku. Ajari aku Tuhan untuk selalu bersyukur padamu atas kasih-Mu yang besar bagi hidupku. Ku berterima kasih padamu Bapa, Engkau mengajariku untuk mengerti betapa besar kasih-Mu dan setiamu di hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ajari aku Tuhan untuk selalu bersyukur padamu atas kasih-Mu yang besar bagi hidupku. Ajari aku Tuhan untuk menghargai hidup yang Kau beri. Terima kasih atas anugerah-Mu, kasih-Mu bagiku. Ajari aku Tuhan untuk selalu bersyukur padamu atas kasih-Mu yang besar, atas kasih-Mu yang besar
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah, merayakan hari kenaikan daripada Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita. Pertolongan kami dalam ibadah kenaikan itulah dengan nama Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi, yang peliharakan setianya selama-lamanya, dan yang tidak tinggalkan perbuatan tangannya di dalam kami. Onze hulp in deze hemelvaartdienst is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk in ons. Genade zij u en vrede van God van de Vader en van Jezus Christus onze Heer en van de Heilige Geest. Kasih karunia adalah bagi kamu dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada Yesus Kristus Tuhan kita dan daripada Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Nats pembukaan dalam ibadah ini terambil dari Yohanes pasal yang ketiga ayat 13 sampai dengan ayat 15. De aanvangtekst is genomen uit Johannes 3 vers 13 tot met vers 15 luidt als volgt. Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is neergedaald. De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog gegeven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. We luisteren naar een lied. Soms zo ver te zijn. Heer, u bent nu bij God. Hij gaf u de macht. U heerst overal, bij dag en bij nacht. Van nu tot in eeuwigheid. Jezus, hoog op de troon. Straalt als de zon. Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. U laat ons nooit alleen. Heer, we leven voor u, al is het soms zwaar. Uw geest, u geeft ons elkaar. Geen mens hoeft alleen te zijn. Jezus,
komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. U zult altijd bij ons zijn. Laten wij ons verootmoedigen voor de Heer en onze zonden belijden. En hierna wordt als expressie het lied uit Tahlil 83 vers 4 afgezongen. Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah sambil mengaku dosa kita kepadanya, dan sesudahnya kami akan menyanyikan lagu dari Tahlil 83 ayat 4. Laten wij bidden. Kami tunduk di hadapan-Mu ya Bapa, sumber segala kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepada-Mu ya Allah. Kami selalu hidup di dalam kegelapan. Kami berdusta dan kami tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah Tuhan dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Ampunilah kami ya Allah, dan kasihanilah kami, karena kami seringkali menggerutu dalam bicara kami, dan juga kami penuh dengan keangkuhan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami ya Allah, agar iman dan pengabdian kami kepada Tuhan tidak menjadi pudar. Amin. Ya amin, ya Als daden van Jezus Christus verkondigen wij vergeving aan iedereen die zijn zonden aan God heeft beleden, door te kijken naar het kruis van de Heer Jezus in Golgotha. Want dit is wat God zegt. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan kepada masing-masing orang yang sudah mengaku dosanya kepada Allah dengan memandang kepada salib Kristus di Golgotha. Karena demikianlah bunyi firman Allah di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, yang demikian bunyinya. God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Wij willen nu staande ons geloof belijden en daarna wordt het lied uit Tahlil 52 vers 13 gezongen. Marilah kita berdiri dan kita mengaku akan iman Masehi kita, sedang masing-masing mengaku dengan ikhlas itu. Beta percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang sudah menjadikan langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang Tuhan kami, yang daripada Roh Kudus sudah diperkandungkan dan diperanakan oleh perawan Maryam, yang sudah merasai sengsara di bawah Pontius Pilatus, yang sudah disalibkan, mati dan dikuburkan, yang sudah turun ke dalam neraka, yang pada hari yang ketiga sudah bangkit di antara orang mati,
yang sudah naik ke surga, duduk pada tangan kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari mana ia datang, kelak menghakimkan segala orang yang hidup dan yang mati. Beta percaya akan Roh Kudus. Beta percaya ada satu jemaat Masehi yang mukadas dan am, persekutuan segala orang mukadas, keampunan segala dosa, kebangkitan segala daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan sebelum pembacaan Alkitab. Laten wij bidden om de leiding van de Heilige Geest vragen alvorens de schriftlezing begint. Laten wij bidden. Almachtige Vader, wij danken u met alle gelovigen dat ons leven hoopvol is. Jezus onze Heer stierf en stond weer op en steeg uiteindelijk op naar de hemel. Wij geloven in Gods prachtige belofte dat wij niet zullen worden overmand door angst en verdriet bij verschillende gebeurtenissen die ons hart verontrusten. En de Heer Jezus heeft ons niet als wezen achtergelaten. Wij geloven dat de Heilige Geest is gezonden, zodat wij standvastig zijn in het leven van dit leven en trouw dienen en getuigen voor glorie van God. Leid ons met uw kracht, zodat wij altijd hoop hebben en de Heer Jezus lief hebben in moeilijkheden en vreugden. Sterk ons om vast te houden aan Gods woord en altijd dankbaar te zijn in alles. Heer, spreek tot ons, want wij zijn klaar om uw woord te ontvangen. In de naam van de Heer Yesus Kristus bidden wij. Amin. Dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, kita ambil dari pembacaannya, kita ambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Onze schriftlezing voor vandaag is genomen uit Johannes 1, Handelingen 1, vers 6 tot en met 11. Yang akan membaca dalam bahasa Belanda Bapak Penatua Bapak Piet Pereira, dan saya sendiri yang membaca dalam bahasa kita. Saya persilakan bagi Papi.
schriftlezing voor vandaag is uit Handelingen. Handelingen 1, versen 6 tot en met 11. Jezus opgenomen in de hemel. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde: Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog gegeven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hem. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op hetzelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop, dat was het. Schriftlezing aldus voor vandaag. Dank u wel. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan 11 demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus Tuhan turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke atas ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sampai
dus gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zou maken. Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heeft, kom ik terug. Dan zal ik jullie met mij meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Johannes 14, vers 2 en 3. Deze 2 versen van Gods woord onthullen de betekenis van de hemelvaart van de Heer Jezus. Er zijn 3 betekenissen. De hemelvaart van de Heer Jezus naar de hemel, die wij in ons op moeten nemen. Ten eerste, Jezus is opgevaren naar de hemel, zodat er een plaats voor ons kan zijn, wanneer dit tijdelijke leven eindigt. De Bijbel zegt dat het loon van de zonde de dood is. De Bijbel zegt ook dat er op 1 dag mensen zullen sterven. De dood is iets dat zeker is. Er kan niet aan worden ontkomen of aan anderen worden voorgesteld. Wij moeten het persoonlijk onder ogen zien. Als gelovigen zijn wij dankbaar dat de dood niet het einde van ons leven is. De dood is alleen Gods manier om ons van deze sterfelijke wereld naar de eeuwige hemel te brengen. Wij wachten nu op zijn terugkeer om te vervullen dat hij tegen zijn discipelen zei: ik zal terugkomen en je naar mijn plaats brengen, zodat waar ik ben, jij ook mag zijn. Johannes 14, vers 3. Ten tweede, Jezus is opgevaren naar de hemel, zodat de Heilige Geest kan komen om gelovigen te helpen. Het leven van de gelovige hangt niet alleen af van iets dat in hem is, of van alles en nog wat, maar van de kracht van de Heilige Geest. Als de Heer Jezus naar de hemel is opgevaren, is de Heilige Geest niet naar deze wereld gekomen, in speciale zin voor degenen die in hem geloven. Als de Heilige Geest in een persoon aanwezig is, zal hij hem overtuigen van zonde, gerechtigheid en komend oordeel. Het leert ons en herinnert ons eraan wat de Bijbel zegt. Het helpt ons om een leven te leiden dat God welgevallig is en helpt ons hoop in overvloed te hebben. Hij helpt ons ook om overal ter wereld getuigen van Jezus Christus te zijn. Help ons in gebed met diepe zuchten voor God. En verspreid Gods liefde gelijkmatig in onze harten, opdat wij God en onze naasten mogen lief hebben. Zonder de Heilige Geest is ons leven als een lamp zonder olie en zonder enige zoute smaak, nutteloos en weggegooid door mensen. Ten derde, hij is opgevaren naar de hemel, zodat de aanbidding van hem zinvoller en gepassioneerder zal zijn. Als onze Heer Jezus Christus niet naar de hemel is opgevaren, zal de aanbidding tot hem beperkt
door tijd, plaats en atmosfeer. De Heilige Geest brengt een sfeer van aanbidding in geest en in waarheid. Aanbidding is niet langer gebonden aan tijd, plaats en wie die aanbidding leidt. Hij zal iedereen voorbereiden die de aanbidding leidt. Hij zal voorzien in alles wat wij nodig hebben als wij hem aanbidden. Als wij in zijn hemelvaart geloven, de vraag is aan ieder van ons, zijn wij dan klaar voor de terugkeer van Jezus? Jezus is opgevaren naar de hemel en heeft ons niet verlaten, maar hij begeleidt ons door de Heilige Geest. Makna atau arti kenaikan Yesus Kristus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupi dari pandangan mereka. Bacaan kita Kisah Para Rasul 1 ayat 9 dan ayat yang berikut. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Dua ayat firman Tuhan yang baru saya bacakan tadi itu mengungkapkan arti atau makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, ada tiga makna atau tiga arti kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang perlu kita hayati atau yang perlu kita benar-benar mengingatnya. Pertama, Yesus naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika hidup yang sementara ini berakhir. Nah, Alkitab berkata bahwa upah dosa itu maut. Alkitab juga berkata bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Nah, kematian adalah sesuatu yang pasti. Saya bisa tawar-tawar. Tidak dapat melarikan diri atau diwakilkan kepada orang lain. Nah, kita harus menghadapinya secara pribadi. Nah, sebagai orang percaya, kita bersyukur bahwa kematian itu adalah bukan akhir dari kehidupan kita. Kematian hanyalah cara Allah untuk membawa kita pergi dari dunia ini masuk ke surga yang bakal. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk menggenapi apa yang dikatakan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada. Yang kedua, Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang dan menolong orang percaya. Nah, hidup orang percaya tidak bergantung, asenta gantung perketumpun diri sendiri atau per apapun, siapapun, tetapi hanya bergantung pada Roh Kudus Tuhan. Jika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak datang ke dunia,
Kan Tuhan Yesus bilang pada pemurid-murid, aku akan pergi dan Roh Kudus akan diturunkan bagi kamu. Nah, jika Roh Kudus hadir, jika Roh Kudus datang dalam ketong diri, maka ketong atau Tuhan Yesus akan menginsafkan ketong. War ketong pun dosa-dosa. Ketong dipimpin dalam kebenaran Tuhan. Dan juga menghadapi penghakiman yang akan datang. Pertama, Tuhan datang dengan kasih. Tapi kali yang kedua, Tuhan datang sebagai hakim yang adil. Mengajar dan mengingatkan kita apa yang Alkitab katakan. Tolong ketong untuk jalankan ketong hidup yang berkenan kepada Allah, dan juga menolong kita memiliki suatu harapan yang berlimpah-limpah bahwa kita satu hari kelak akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga yang bakal. Yesus juga membantu kita menjadi saksinya untuk memberitakan atau menjadi saksi ke seluruh dunia. Juga menolong kita dalam doa-doa kita yang kita naikkan hari lepas hari dengan keluh kesah kita masing-masing. Nah, juga membawa kasih Allah secara merata di hati kita supaya kita dapat mengasihi Allah dan juga dapat mengasihi sesama kita. Nah, tanpa Roh Kudus, hidup kita sama dengan pelitas yang pakai minyak, garam yang ada rasa asinnya, sing berguna, tinggal dibuang saja. Yang ketiga, Yesus naik ke surga supaya ibadah kepada Yesus semakin berarti dan bergairah. Bergairah atau semangat. Jika Tuhan kita Yesus Kristus tidak naik ke surga, ibadah kepada Yesus menjadi terbatas oleh waktu maupun tempat maupun suasana. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, sekarang ini kita lagi beribadah, kita masuk dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan dan dalam roh dan kebenaran. Ibadah lalu tidak lagi terikat pada waktu, pada tempat, dan siapa yang memimpin ibadah. Tuhan Yesus sendiri yang akan pimpin ibadah. Yesus akan siapkan siapapun yang memimpin ibadah. Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita beribadah kepada Allah. Kalau kita percaya akan kenaikan Yesus Kristus ke surga, pertanyaan bagi setiap kita, apakah kita siap untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita, tetapi ia senantiasa menyertai kami melalui Roh Kudus sampai kepada kesudahan alam ini. Amin. Kita akan mendengarkan Manen Kor dengan kidung pujian mereka. Dia lupakanlah sang raja penebus, pahala surga bergema, memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyi
Terima kasih untuk Manengkor, kidung pujian yang begitu indah. Kiranya lagu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Kita akan berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Vader, schepper van hemel en aarde. U bent liefdevol, trouw en genadig. Jezus, alle macht in de hemel en op aarde is aan u gegeven. Wij als gelovigen zijn uw kerk waarvan u zelf het hoofd bent. U laat nooit los wat uw hand begonnen is. Heer Jezus Christus, we bidden eensgezind en vurig voor de kerken in Nederland. Maak ons wie wij zijn, brengers van hoop in de tijd en wereld waarin wij leven. Maak ons één, zoals de Vader en u één zijn. Help ons elkaar te vergeven, elkaar te versterken en elkaar te dienen. Geef ons wijsheid en inzicht en help ons om te begrijpen wat u wilt. Maak ons geduldig en vol goedheid. Geef dat wij geen jaloezie, ijdel vertoond en zelfgenoegzaamheid kennen. Geef dat wij niet grof en zelfzuchtig zijn en ons niet boos laten maken, maar verdraagzaam zijn. Heer, we bidden dat wij ons niet verheugen over onrecht, maar vreugde vinden in de waarheid. Kom, o Heilige Geest van God, wij wachten op u. Voel ons met kracht en maak ons vol van geloof, zodat Jezus in ons harten is en wij leven vanuit zijn liefde. Laat vanuit die liefde uw kerk groeien en bloeien. Kom, Heer Jezus, wij nodigen u uit om ieder van ons te vullen met uw geest. We bidden voor alle mensen die uw liefde nog niet kennen. Laat hen zien, Heer, dat u hen lief hebt, dat uw hart naar hen uitgaat. En maak ons als kerken tot getuigen van uw onvoorwaardelijke liefde. Juist nu eenzaamheid en angst velen raken. Maak ons tot zegen voor onze omgeving, zodat die verder tot bloeien komt. We bidden ook voor het bestuur van GIM-CB, voor alle kerkenraad en in het bijzonder voor GIM-CB-predikant dominee Debbie Jansen-Sardian, kindernevendienst en gebedsteam. Ook voor alle gastpredikanten, voor degenen die vandaag u en uw gemeente mogen bedienen. In het bijzonder team van de livestreaming. Geef hen allemaal goede gezondheid, uw kracht en wijsheid. Laat uw engelen hen beschermen en leiden. En zegen hen en dat ze trouw blijven u te mogen dienen. Wij willen ook door blijven bidden voor onze 2 kinderen, Gerano Putskoke Lopis en Isa Knobbe. Jezus, wilt u hen doordragen en samen met hen tijdens de behandeling versterk hen bij het ondergaan van medische behandeling of bestraling, evenals de revalidatie. Kami juga berdoa dalam ibadah ini bagi Om Anis de Lima, Bung Anis Tupamahu, juga
Penatua kami Bapak John Tupan. Tuhan, kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka, lawati mereka Tuhan di tempat pembaringan mereka, jamah mereka dengan tangan Tuhan yang berlubang paku, dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan kondisi kesehatan mereka, berkati semua obat-obat yang mereka dapatkan dari dokter mereka masing-masing, berkati juga tim-tim dokter yang Tuhan percayakan untuk menolong mereka di bagian medis. Dan biarlah semua itu kembali kita naikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan, juga secara khusus kami berdoa untuk orang-orang Kariu yang pada waktu Ambon tadi sudah mengadakan ibadah bagi orang-orang di Kariu Tuhan. Ibadah mana dipimpin oleh pendeta Nel Hukom. Tuhan, apa yang sudah mereka keluh kesahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan sajalah yang beracara dengan mereka semua di sana Tuhan. Teristimewa mereka yang sering mengadakan pemberontakan terhadap orang-orang di Kariu Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyadarkan mereka. Kami hanya bisa berdoa, mohon Tuhanlah yang beracara dengan mereka. Karena apabila kami yang bertindak, maka terjadi lagi, bertambah lagi permusuhan dan kebencian yang menjadi-jadi. Tetapi kami serahkan semua ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan sajalah yang terus berkarya dalam peristiwa ini Tuhan. U komt alle eer toe voor altijd en eeuwig. Door Christus onze Heer, die u ons het gebed heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Bukti. Masih ada satu lagu lagi atau enggak? Sudah tak? Oke. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk kembali bangkit berdiri dan kita akan mengakhirinya dengan menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah janji berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan jemaat sekalian. Amin.
Ibadah selesai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
the one